Okay, let's start the recording as well. Recording well. Okay, now this meeting is being recorded as usual so that you can view these lecture slides, the lecture materials later on as well. And let's see what the bioinformatics is all about, what the course objectives are, and what the course is all about. So bioinformatics. So today we'll just review the course material, and in next class we'll begin the class proper. So, what are the course objective? First, to understand biology with information technology. So, bioinformatics is some sort of intersection between molecular biology and information technology. So, what we do in bioinformatics is that we just derive some of the ideas and concepts from the information technology, and we'll just try to use those technologies in molecular biology, right? So, and in second, we have to retrieve information from the biological databases. So, in bioinformatics, we have many different kinds of databases. So, for example, right, अब हाम्रो के हुनसक्छ भन्दाखेरि एउटा example, you can have a biological database about the DNA, right? DNA को sequence को चाहिँ DNA sequence को, for simplicity, let's suppose we have a biological database of DNA sequences. अब त्यो DNA sequence छ, there is this DNA sequence, and you want to what is the problem is that there is this biological database 5 organisms को छ, right? For example, human को पनि छ, we have chimpanzee को पनि छ, right? And then baboons हरुको छ, bonobos हरुको छ, and monkeys को छ, right? And now you have identified a gene in a monkey, right? And that gene is responsible for certain disease. त्यो gene छ भने चाहिँ certain disease को propensity there is a high भनेर you have come up with that conclusion, and you have done that experiment in a rhesus monkey, right? The macaque, you have done that research, and what you have found out is that that gene is responsible for certain disease or the propensity of disease in rhesus monkeys or the macaques. And now what you can do is that, and then you have the sequence of that gene, and now your hypothesis is that whether that gene is present in other apes as well or not. है त अरू जायन्ट एप्सहरूमा जायन्ट चिम्पान्जीमा छ कि छैन, बोनोबोजहरूमा, राइट, अनि गोरिल्लाहरूमा छ कि छैन, एन्ड ह्युमन्सहरूमा प्राइमेट्सहरूमा पनि छ कि छैन भनेर यु वान्ट टु डु द्याट. सो अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नाउ यु हेभ टु सर्च, राइट, सर्च इन द इन्फर्मेसन, सर्च दोज इन्फर्मेसन इन द बायोलोजिकल डेटाबेस. यहाँनिर चाहिँ what happens is that there is this big role of information technology. So information technology can help us to find. The information technology ले चाहिँ हामीलाई help गर्छ to create, right, to establish biological databases. कसरी biological databasesहरूमा चाहिँ information store गर्ने, कसरी त्यसलाई retrieve गर्ने, right, कसरी त्यसलाई visualize गर्ने, all that we can do through the help of bioinformatics. So for example, के छ भन्दाखेरि Google, right? Google is a company, it's an IT company, it's an informatics company. So Google ले पनि के काम गरिरहेको छ, what Google is trying to do is organize the information that is available in world wide web. So अब यहाँनिर के छ, Google ले आफ्नो टेक्नोलोजीहरू छ, Google सँग आफ्नो एल्गोरिदम्सहरू छ, हार्डवेयरहरू कम्पोनेन्टहरू छ, अनि त्यो हार्डवेयर कम्पोनेन्टहरूले के गर्छ भन्दाखेरि it will try to systematize those information that is available in the web. And हामीले कुनै information खोज्यो भने, so Google will retrieve those information, त्यसको क्वालिटी, इन्फर्मेसनको क्वालिटी पनि हुन्छ, राइट? सो गुगलले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ अब इफ यु वान्ट टु सर्च अबाउट बायो इन्फर्मेटिक्स, अब इन्टरनेटभरि नै डिफ्रेन्ट वेब पेजेसहरू छ बायो इन्फर्मेटिक्सको बारेमा, एन्ड देन वाट इज डज द्याट, त्यसलाई ऱ्याङ्किङ गरेर चाहिँ द्याट विल डिस्प्ले यु on your internet. So this is all about the technologies. This software technology पनि छ, there is this hardware component as well, and what they do is that they search the information in the web, and then they retrieve that information, and then they present that information in a user friendly way, right? So all that you can do with the help of biological databases. So one bioinformatics ko one of the most important part it has to do with biological databases.
right? So हामीले यो कोर्समा पनि will study about different kinds of biological databases and how to retrieve information, how to search information, and how can we analyze and interpret that information, right? So finally, what we can do is that we have to be able to analyze and interpret biological data from the biological databases. So you can get lots and lots of biological data from these databases. And what is the role of bioinformatics? Is that that will help you to analyze and interpret those informations, right? So how do you use that information? So that is one of the these are the three main course objective, right? Now let's see how we will move forward. So यहाँसम्म केही छ problem? So course objectivesमा so mostly we'll study about different biological databases and how to retrieve information and to interpret them, and that we will do with respect to molecular biology. All right. So that we'll do with respect to molecular biology. And एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो कोर्समा हामीले गर्न खोजेको के हो भन्दाखेरि वी आर ट्राइङ टु model biological information. So one thing you have to understand is that biological information is subjected to evolution, right? So biological information जहिले पनि के भएको हुन्छ, that is influenced by evolution. So that what you have now, the biological data that has been subjected to lots and lots of evolutionary forces. So what we are trying to do is that हामी के गर्न खोजिरहेको छौँ भन्दाखेरि how to model evolution in a computer. But in silicoमा हामी कसरी चाहिँ we are trying to model evolution. But that is the one of the most important essence of that we can do with the help of bioinformatics to model evolution on a computer in silico है त. I hope you are quite clear है त हामी के गर्न खोजिरहेको छौँ भन्दाखेरि we are trying to कस्तो किसिमले यो किन भयो होला भनेर चाहिँ बायोलोजिकल इभोल्युसनरी फोर्सेसहरूले चाहिँ बायोलोजिकल डेटाहरूलाई चाहिँ जुन किसिमको ट्रङ्केट गरिरहेको हुन्छ, चेन्ज गरिरहेको हुन्छ, एड गरिरहेको हुन्छ, सब्सट्र्याक्ट गरेको हुन्छ, द्याट वी वान्ट टु डिस्क्राइब इन इन सिलिको है त. इन सिलिको भनेको कम्प्युटरमा त्यसै कारण जहिले पनि यु हेभ टु बी है त एनालाइज गर्दाखेरि एन्ड इन्टरप्रेट गर्दाखेरि द्याट यु हेभ टु बी अलवेज be aware that whether I am analyzing and interpreting biological information with respect to molecular biology or not, right? Molecular biology or evolution or not. But the analyze and interpret you can interpret it in so many ways. But what we have to be always careful that we have to be able to analyze and interpret with respect to evolution. Right? Biological data like evolution respect ma चाहिँ हामीले चाहिँ एनालाइसिस गर्न सक्नुपर्छ, राइट? सो अब फर्स्ट कुरामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फर्स्ट च्याप्टरमा विल स्टडी अबाउट द इन्टरनेट एन्ड द बायोलोजिस्ट एन्ड विल स्टडी अबाउट द सम अफ द इन्टरनेट बेसिक्स टपिक्स है त. एकदमै बेसिक इन्टरनेटको टपिक्सहरूको बारेमा विल स्टडी, right? Internet, how internet evolved, right? How it was, how it came to be, what is the history of internet. Just in basics we will study about that, and we'll study about FTP. Right? The FTP are these are old technologies also, file transfer protocols also. These are how internet works, right? Uh, about just imagine you have to transfer 10 GB of biological data. Like the biological data, so you came up with DNA sequences or protein sequences or mRNA sequences, and then you want to transfer that data from your lab to the another lab. And how can you do that? So one way you can do is that you can do that with the help of FTP, with the file transfer protocols or project. You can do that. Now these are all the old technologies, right? Earlier you don't have to go through this, right? There are many new technologies, but these were some of the old technologies that was there. So just we are trying to revisit these old technologies, historical कसरी यो चाहिँ इन्टरनेट हिस्टोरिकली कसरी डेभलप भयो, इभल्भ भयो भन्ने कुरा विल स्टडी अबाउट द्याट. एन्ड वाट आर द रुट्स है त, कहाँ कहाँ डेभलप भयो, कुन कुन फेसिलिटिजहरूमा डेभलप भयो,
and then we'll talk about World Wide Web, WWW, right? And also we'll study about uh, computational approaches to biological questions, right? This is one of the most important, right? So how we can approach biological questions with a computational approach. So this is one of the very important topic that we'll be studying about. So why we need to convert these biological questions to a computational framework? That will be one of the very important questions. Anybody, कुनै कसैलाई के idea छ? Do you have any idea why certain biological problems they are very well suited to computationally त्यो प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ एकदमै सुटेबल हुन्छ? Any biological problems that is well suited for to study them on a computer? प्रोटिनको स्ट्रक्चरको लागि Okay, protein structure एकदमै complicated हुन्छ, right? It's a very complicated structure. Protein structure किन complicated हुन्छ? Why is the protein structure extremely complicated? फोल्डिङले गर्दा Okay, not because of folding, because there are many forces at play, right? So there are near एकदमै close hydrogen bondings पनि हुन्छ, and then we have large एकदमै त्यही प्रोटिनको पनि long तिर चाहिँ एकदमै longer डिस्टेन्समा operate हुने ionic forces पनि हुन्छ. There are these sulfide linkages, right? So many interactions are occurring at the same time, right? Millions and millions of interactions are occurring at the same time. So what happens is that, so त्यो भएपछि के हुन्छ, एकदमै धेरै वटा चाहिँ फ्याक्टर्सहरूले अपरेट गरिरहेको छ. देयर आर मेनी फ्याक्टर्स द्याट यु हेभ टु कन्सिडर. सो त्यस्तो किसिमको प्रब्लमहरू चाहिँ नाउ ह्युमन माइन्ड इज नट क्यापेबल अफ सल्भिङ द्याट प्रब्लम्स, हो कि होइन? तपाईँलाई मैले 2+2 कति हुन्छ भने वा 44+49 कति हुन्छ भने यु क्यान इजिली सल्भ द्याट प्रब्लम, बिकज it's a very small problem. 2 plus 2, just two variables are there. But what if I can give you a series of a series of numbers? मैले तपाईँलाई 100 वटा नम्बर दिए and I told you to do the sum. So that becomes a very lengthy problem. It becomes a very challenging problem. Even though you know the answer, you know how to do that sum, but what happens is that it becomes a very difficult problem just because there are many variables, right? त्यस्तै किसिमको के छ भन्दा protein folding is a very difficult problem because there are different parameters, there are different variables, there are different interacting components that makes protein folding an extremely difficult problem, and it can be best suited to solve this problem with the help of a computational approach. So this is one problem where biologists they can take help from the information scientist, right? So in next class, in forthcoming lectures, we'll talk about what are some of the biological problems that can be best suited for you, that can be best solved using biological ways, right? So and then we have search engines, है त different एकदमै search engines को एकदमै ठुलो रोल हुन्छ. So if you have a database बनाउने बित्तिकै जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि you have to design database in such a way that you have to be able to search information very quickly in that database. For example, you are building a library. So there are many books in the library. So what is the best way to design the library so that the information can be, if you want to search for a particular book, then you should be able to find that book quite quickly. But randomly, haphazardly, if you arrange the books, what happens is that it will be very difficult for you to search for the books. So similarly, we can have these search engines, right? Search engines, and search engines let's के गर्छ भन्दाखेरि they help to find scientific articles-हरु चाहिँ सर्च गर्नको लागि हेल्प हुन्छ, right? So many scientific articles are published every year, like millions and millions of articles are published each year. And then as a biologist, I have to search for the old literature review. त्यो गर्दाखेरि चाहिँ what happens is that it will be very handy if you have a very good search engine that are
that are able to find the information, relevant information extremely quickly. So कहिलेकाहीँ do you feel that while you are browsing है त इन्टरनेटमा ब्राउज गरिरहेको बेला गुगल गरिरहेको बेला ऋषभ प्लिज है त okay. So Google गरिरहेको बेला sometimes do you think that मैले चाहिँ त्यो पर्टिकुलर इन्फर्मेसन त्यो रेलेभेन्ट इन्फर्मेसन पाइरहेको छैन भन्ने त्यो कहिले काहीँ फिलिङ हुन्छ नि लाइक गुगल इज नट क्यापेबल अर द्याट द सफ्टवेयर द अल्गोरिदम इज नट सुइटेबल अर सुइटेड टु सर्च फर द पर्टिकुलर इन्फर्मेसन भनेर है त त्यस्तो हुन्छ कि हेभ यु एभर फेल्ट त्यस्तो Yes, sir. त्यही भएर त्यो स्कलर्स गुगल हो कि युज गर्छ। ओके है त ओके अब यस्तो छ है तपाईँ वाट यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड इज द्याट गुगल गुगल के छ भन्दाखेरि गुगलको आफ्नो एउटा अल्गोरिदम छ है त एकदमै वेल गार्डेड सिक्रेट अल्गोरिदम छ त्यो अल्गोरिदमको चाहिँ सर्टेन एउटा चाहिँ अप्टिमाइजेसन गरिएको छ त्यो गुगल सफ्टवेयरलाई त्यो चाहिँ सर्टेन किसिमको इन्फर्मेसनलाई सर्च गर्नको लागि चाहिँ बनेको हुन्छ है त जो नर्मल्ली इफ यु सर्च गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने नर्मल्ली के हुन्छ भन्दा विकिपेडियाको इन्ट्रिजहरू अगाडि अगाडि आउँछ नि सेकेन्ड थर्ड इन्ट्रीहरू जहिले पनि विकिपेडियाको इन्ट्रीहरू हुन्छ क्या किन भन्दाखेरि गुगलले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दा गुगलको जुन अल्गोरिदम छ त्यो जुन सफ्टवेयर पार्ट छ त्यसले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि विकिपेडियाको इन्फर्मेसनलाई एकदमै भ्यालुएबल इन्फर्मेसन मानिरहेको हुन्छ कुनै कुनै विषयहरूमा but if you start searching for some controversial subject matter, right? Controversial subject matterहरूको बारेमा सोची if you are searching on the Google, you don't get Wikipedia information on the front page. Front page मा पाइँदैन विकिपेडियाको इन्फर्मेसन फर द्याट यु हेभ टु त्यो माथि गुगल टाइप गर्दाखेरि नै यु हेभ टु टाइप विकी भनेर चाहिँ यु हेभ टु टाइप त्यो किन गरिरहेको छ भन्दाखेरि कन्ट्रोभर्सियल सब्जेक्ट म्याटरमा चाहिँ गुगलले जानी जानी चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो जुन त्यस्तो किसिमको विकिपेडियाको लिङ्क नदिएको हो कि सो त्यस्तो किसिमको बेलामा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एकदमै अथेन्टिक इन्फर्मेसनहरू गभर्मेन्ट साइट्सहरूको इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ गुगलले हामीलाई प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ सो वाइ इज द्याट सो इट्स नट बिकज ऱ्यान्डमली भएको होइन त्यो है त यु हेभ टु बी क्वाइट cognizant about all these things and it's not random so there is this active thought process behind all these things सो त्यस्तै अब के छ भन्दाखेरि गुगलको जुन सफ्टवेयर छ अल्गोरिदम छ त्यो अल्गोरिदमहरू बायोलोजिकल डेटाको लागि चाहिँ इट इज नट सुटेबल त्यो त्यसरी डिजाइनै गरेको होइन नि त एन्ड द्याट वाज नट डिजाइन फर बायोलोजिकल डेटा लाई सर्च गर्नको लागि रिट्राइभ गर्नको लागि बनाएको होइन सो द्याट गुगल क्यानट बी सुटेबल टु स्टडी अबाउट टु डिजाइन टु सर्च to analyze information of the biological data because that was not suitable for that. That was not designed for that. The algorithm त्यसरी सेटअपै गरेको छैन. So that what happens is that so now you have to have search engines that are specifically tailored for that purpose. So search engines हरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि to find scientific articles, right? To find scientific articles, you have to have a different software or a different website. Right? The Google को केसमा Google Scholar छ, right? तर PubMed पनि छ त्यस्तै है त NCBI को आफ्नो PubMedहरू पनि छ, right? So this is another software, like software tool हो that can search information, that can search for the scientific articles-हरूलाई चाहिँ सर्च गर्छ यसले है त यसले चाहिँ एनालाइज गर्छ रिट्राइभ गर्छ राइट यसले स्टोर गर्छ पबमेडको आफ्नै हुन्छ नि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टुल्सहरू छ त्यसले पनि सर्च गर्न मिल्छ है त एक्सट्रिमली कम्प्लिकेटेड छ है त यु क्यान गुगल स्कलर भन्दा पनि एकदमै सोफिस्टिकेटेड टुल हो पबमेड एन्ड विल अल्सो स्टडी अबाउट पबमेड एन्ड हाउ टु सर्च इन्फर्मेसन इन अ पबमेडमा कसरी सर्च गर्ने भनेर एन्ड देन वी हेभ अरू डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ बायोलोजिकल डेटाबेसेस है त यो कोर्समा विल स्टडी अबाउट मेनी डेटाबेसेस अब डिफ्रेन्ट डेटाबेसेसहरूको बारेमा वी विल स्टडी राइट सो दिस इज आवर फर्स्ट मोड्युलमा हामीले चाहिँ विल स्टडी अबाउट वाट इज द इन्टरनेट डिफ्रेन्ट टुल्स अफ इन्टरनेट एफटिपीहरूदेखि लिएर वर्ल्ड वाइड वेबहरूको बारेमा स्टडी गर्छौँ एन्ड सिमिलरली वाइ सम क्वेसन्स आर बेटर सुइटेड to apply computational approaches
and we'll also study about different kind of search engines and how to find information through those search engines. We'll study about PubMed and different kinds of public biological databases. Why public? Because there are other databases पनि हुन्छ, private databases पनि हुन्छ, and for that you need to have a subscription as well. है त सब्सक्रिप्सन वाला पनि डेटाबेसेसहरू छ बायोलोजिकल डेटाबेसेस, एन्ड फर द्याट यु हेभ टु हेभ अ सब्सक्रिप्सन है त सब्सक्रिप्सनवाला पनि छ. द्याट्स वाइ पब्लिक जुन फ्री छ फ्रिली अभाइलेबल छ, and mostly will be centered around the public databases. So, and then we have the gene bank sequence databases. Right? This is one of the most important part that we'll be studying about. And then we'll study about we'll study about the databases, right? Introduction to databases, and we'll also study about primary and secondary databases. So, what is the difference between primary databases, and what are the difference? What's all about the secondary databases, right? And this पछि we'll also study about format. कुन फर्मेटमा चाहिँ इन्फर्मेसन्सहरू राखिन्छ है त. फर्मेट इज वान अफ द एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, फर्मेट एन्ड कन्टेन्ट है त, राइट. अब फर इक्जाम्पल वाट आर द डिफ्रेन्ट फर्मेट्स इन विच यु क्यान स्टोर भिडियो. भिडियो फर्मेट कुन कुन डिफ्रेन्ट फर्मेटमा स्टोर गर्न सकिन्छ भिडियोहरू? एनीबडी? अडियो कुन कुन फर्मेटमा स्टोर गर्न सकिन्छ? MP3 WAV त्यस्तै हुन्छ. या MP3 है त. अब MP3मा स्टोर गर्न सकिन्छ साउन्डहरू, अडियोहरू, राइट. अब अरू डिफ्रेन्ट पनि छ. MP3मा गर्न सकिन्छ. इमेजेसहरूको लागि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट फाइल फर्मेटहरू छ. सो फाइल फर्मेटहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. कुनै कुनै फाइल फर्मेटहरू इट्स भेरी युबिक्युटस, राइट. सबै इन्टरनेटको लागि चाहिँ स्ट्यान्डर्डहरू बनाइएको हुन्छ. सो द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ, हो कि होइन? अब यु वान्ट टु सेयर अ इमेज, त्यो इमेज सेयर गर्न मन छ. अब मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ उसमा पठाइदिएँ, फोटोसपको फाइल फर्मेटमा पठाइदिएँ भने, अब लाइक मोस्ट पिपल दे डोन्ट ह्याभ फोटोसप नहुन सक्छ. Even though Photoshop is a very highly advanced photo editing tool, but most people they don't have Photoshop, so it becomes very inconvenient for everybody. And also Photoshop is a proprietary software. So what happens is that, so file format मा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि it has to be very easy, right? Easy in a sense that it should be an open source project, अनि त्यसको चाहिँ एकदमै डेटा, त्यो जुन जुन डेटा ह्यान्डल गरिरहेको छ त्यो डेटा ह्यान्डल गर्ने क्यापेसिटी पनि राम्रो हुनुपर्छ. सो देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स है त. फर्मेट प्लेज अ भेरी भेरी क्रुसियल रोल है त. हामी पनि विल स्टडी अबाउट डिफ्रेन्ट फाइल फर्मेट्स टु होल्ड बायोलोजिकल इन्फर्मेसन. सो कुनै कुनै फर्मेटहरू बेटर फर्मेटहरू छ, कुनै कुनै फर्मेटहरू चाहिँ एकदमै ओल्ड फर्मेटहरू छ. अनि त्यसको लागि चाहिँ वाट वी हेभ डन इज द्याट वी हेभ अपडेटेड दोज फाइल फर्मेट्स. सो there is this difference between file format and a content. Some file format they are better, and some the file format they are not so better. So content जे पनि हुन सक्छ, तर फाइल फर्मेटले पनि इट क्यान डिटरमाइन है त. त्यसको स्टोरेज कसरी गर्न सकिन्छ सबै फाइल फर्मेटमा इक्वल्ली चाहिँ. अब इट इज भेरी डिफिकल्ट टु स्टोर सम फाइल फर्मेट. एकदमै एक्सपेन्सिभ हुनसक्छ फाइल फर्मेटलाई चाहिँ स्टोर गर्नको लागि. त्यसलाई त्यसमा चाहिँ सर्च गर्नको लागि चाहिँ इट क्यान बी लिटल एक्सपेन्सिभ है त. सो अल द्याट थिङ्स है त, त्यो पनि विल स्टडी अबाउट फर्मेट भर्सेस द कन्टेन्ट. एन्ड यसमा चाहिँ के छ, ह्युमन्स एन्ड कम्प्युटर्स, राइट. सम फाइल फर्मेट्स दे आर बेटर सुटेबल फर ह्युमन्स. कुनै कुनै फाइल फर्मेट्सहरू हुन्छ दे आर बेटर सुटेबल फर कम्प्युटर्स. सो हामी के गर्न खोजिरहेको छौँ भन्दाखेरि वी आर ट्राइङ टु डिजाइन सर्टन फाइल फर्मेट्स that are more easy for computers to study the internal content of those file formats है त. हामीले यस्तै डिजाइन गर्नु पर्यो, right? Those file formats that the computer can easily go through those file format है त. file format मा चाहिँ easily जाओस्. So we'll study about, right? We will study about different file formats. कसरी चाहिँ कम्प्युटरलाई चाहिँ it will be easy to traverse to that file. And then we'll study about the gene bank file, you flat file dissection हामी गर्छौँ. फाइल फर्मेटलाई चाहिँ विल डिसेक्ट, राइट. एउटा फर्मेट छ, त्यो फर्मेटलाई चाहिँ हामीले डिसेक्ट गर्छौँ. जिन ब्याङ्कको भनेको चाहिँ दिस इज द एकदमै प्राइमरी
यो जिन ब्याङ्कको डेटाबेस भनेको इट्स अ प्राइमरी डेटाबेस राइट, एकदमै प्राइमरी र डेटाबेस भनिन्छ यसलाई मोरलेस। सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सिक्वेन्स इन्फर्मेसन मात्र हुन्छ राइट। त्यहाँ दिस मोरलेस हामीसँग चाहिँ एकदमै र सिक्वेन्स इन्फर्मेसन हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ कसरी चाहिँ विल स्टोर द्याट इन्फर्मेसन सो द्याट कम्प्युटरले चाहिँ त्यसमा चाहिँ यदि हामीले त्यसलाई सर्च गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँभित्र सर्च गर्नु पऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ हाउ क्विकली वी क्यान सर्च थ्रु द्याट फाइल फर्मेट राइट। सो जस्तै बुक्सहरूमा पनि हुन्छ नि, बुक्सहरूमा इफ यु वान्ट टु सर्च एउटा बुक छ, मोटो बुक छ राइट, मोलिकुलर बायोलोजी अफ जिन जस्तो मोटो बुक छ, एन्ड द्याट इन द्याट बुक यु वान्ट टु सर्च फर अ पर्टिकुलर इन्फर्मेसन। कसरी सर्च गर्नुहुन्छ, हाउ डु यु सर्च फर द्याट पर्टिकुलर इन्फर्मेसन, के गरेर सर्च गर्दाखेरि चाहिँ इट विल बी भेरी इजी टु फाइन्ड द इन्फर्मेसन। इन्डेक्स बनाएपछि इन्डेक्स हुन्छ कि हुँदैन, सबै बुकहरूमा के हुन्छ एट द लास्ट पेज देयर इज दिस इन्डेक्स। इन्डेक्सको रोल के हो त, इन्डेक्स नहुँदाखेरि पनि हुन्छ नि, तर इन्डेक्स भयो भने पर्टिकुलर इन्फर्मेसन कहाँनिर छ भनेर खोज्नको लागि इट विल बी भेरी भेरी इजी हो कि होइन। त्यस्तै किसिमको फाइल फर्मेटमा पनि त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, इन्डेक्सिङ गर्न सजिलो छ कि छैन भनेर है त। अब इभन आई डोन्ट नो है त तपाईँहरूलाई कति थाहा छ कि थाहा छैन, अब यो एउटा नयाँ अहिले एकदमै बज वर्ड भइरहेको छ, गुगल इस्टाब्लिस, गुगल भएपछि यो भन्छ नि सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन भन्छ। डु यु नो द्याट, हेभ यु हर्ड अबाउट एसइओ? also रेशम यस, अब सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन भनेको के हो भन्दाखेरि लाइक अब कुनै पर्टिकुलर वेबसाइटमा दे क्यान बी लट्स एन्ड लट्स अफ इन्फर्मेसन राइट। अब त्यो सबै इन्फर्मेसन चाहिँ गुगलको जुन क्रलर छ राइट, क्रलर भन्छ त्यसलाई, वेब क्रलर भन्ने सफ्टवेयर छ। अब त्यो सफ्टवेयर सबै इन्फर्मेसनलाई चाहिँ इट विल बी भेरी डिफिकल्ट फर गुगल टु गो थ्रु अल द कन्टेन्ट अफ द वेब पेज। अब त्यस कारण के छ भन्दाखेरि गुगललाई हेल्प गर्नको लागि, सिन्स गुगल इज द मेजर प्लेयर इन द सर्च इन्जिन बिजनेस, वेबसाइटहरूले के गरेको हुन्छ, त्यो वेबसाइट डिजाइन गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ दे विल डिजाइन वेबसाइट इन सच अ वे द्याट इट बिकम्स इजी फर गुगल टु स्क्यान ओभर देयर वेबसाइट। त्यसलाई चाहिँ हामी विल कल द्याट सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन भन्छौँ। एन्ड द सेम प्रिन्सिपल अप्लाइज इन biological database as well. So you have to design these file formats in such a way that it is easy to search information in those file formats, right? I mean, we'll try to dissect file formats. जिन ब्याङ्कको फाइल फर्मेटहरू चाहिँ हामी डिसाइड गर्दाखेरि आई विल सो यु हाउ इट्स भेरी वाइ दिस फाइल फर्मेट वाज डिजाइन इन सच अ वे। त्यो फाइल फर्मेट किन त्यसरी डिजाइन गरिएको थियो भनेर चाहिँ वी विल अल्सो टक अबाउट द्याट। त्यसको बारेमा विल अल्सो टक अबाउट इन भेरी ग्रेट डिटेल इन एनसिबिआई डेटाबेस। एनसिबिआईको डेटाबेसमा पढ्दाखेरि पनि विल टक अबाउट हाउ एनसिबिआई डेटाबेस इज अर्गनाइज इन सर्टेन पर्टिकुलर वे, पर्टिकुलर वेमा किन अर्गनाइज गरिएको छ भनेर पनि हामीले अल्सो स्टडी, कसरी चाहिँ डेटाबेसहरूको अर्गनाइजेसनहरू गरिएको हुन्छ। बिकज देयर इज अ हाइरार्की अफ इन्फर्मेसन, इन्फर्मेसनको पनि हाइरार्की हुन्छ। आई मिन इट्स मिनिङ के हो, सम इन्फर्मेसन र इन्फर्मेसनहरू हुन्छ, र पछि प्रोसेस्ड इन्फर्मेसनहरू हुन्छ राइट। प्रोसेस्ड इन्फर्मेसनहरूको पनि देयर इज डिफ्रेन्ट क्वालिटी, त्यसको पनि डिफ्रेन्ट सेट्सहरू हुन्छ। एन्ड हाउ these databases are designed in such a way that there is this एकदमै अर्गनाइजेसन हुन्छ, एन्ड द्याट अर्गनाइजेसन हेल्प्स टु रिट्राइभ इन्फर्मेसन एकदमै इजी तरिकाको चाहिँ डेटाबेसहरूबाट चाहिँ रिट्राइभ गर्न सकियोस्, बिकज द्याट इज वान अफ द मेजर क्वेसन इन बायो इन्फर्मेटिक्स। बायो इन्फर्मेटिक्सको एउटा मेजर क्वेसन्सहरू भनेको के हो भन्दाखेरि हाउ टु डिजाइन अ बायोलोजिकल डेटाबेस इन विच वी क्यान search information, store information, retrieve information, analyze information in a very systematic way है त। त्यो सिस्टमेटिक वे भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि विथ अ बायोलोजिकल पोइन्ट अफ भ्यू राइट। बायोलोजिकल पोइन्ट अफ भ्यू भनेको के हो फेरि, द्याट्स एन इभोल्युसनरी पोइन्ट अफ भ्यू राइट। इभोल्युसनको चाहिँ एउटा चाहिँ एङ्गल लेन्स चाहिँ हुनुपर्छ बायोलोजिकल इन्फर्मेसनलाई हेर्दाखेरि, एन्ड द्याट हेज टु बी त्यो चाहिँ त्यसरी डिजाइन गर्नुपर्छ सो द्याट मिनिङफुल इन्फर्मेसन आउँछ त्यहाँबाट राइट। समटाइम्स हामीले स्टडी अबाउट पछि हामीले यो मल्टिपल सिक्वेन्स एलाइनमेन्टहरू स्टडी गर्दाखेरि
कतिवटा एलाइनमेन्टहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दे डोन्ट क्यारी एनी बायोलोजिकल मिनिङ, राइट? कतिवटा एलाइनमेन्टको बायोलोजिकल मिनिङै हुँदैन। कतिवटा एलाइनमेन्ट वी हेभ टु डिजाइन एलाइनमेन्ट इन सच अ वे द्याट दे हेभ द्याट बायोलोजिकल मिनिङ होस्, त्यसको मिनिङ होस्। बिकज बायोलोजी इभोल्युसनले सिक्वेन्सहरूलाई, डिएनएको सिक्वेन्सहरूलाई, प्रोटिनको सिक्वेन्सहरूलाई, प्रोटिनमा भएको इन्टरेक्सन्सहरूलाई चाहिँ के गरेको छ, एउटा पर्टिकुलर वेले क्राफ्ट गरिएको छ, राइट? जस्तै हामीले जियोग्राफी पढ्दाखेरि, अब ल्यान्डको जियोग्राफी पढिरहेको छौँ भने वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ डिफ्रेन्ट एटमोस्फेरिक फ्याक्टर्सहरू, राइट, बायोजियो केमिकल फ्याक्टर्सहरूले कसरी चाहिँ त्यो ल्यान्डलाई, टोपोग्राफीलाई चेन्ज गरिरहेको छ भन्ने वी हेभ टु हेभ द्याट इन्फर्मेसन। यता अब इन सिमिलर वे बायोलोजिकल इन्फर्मेसनसँग डिल गर्दाखेरि चाहिँ द्याट अलवेज द फोकस हेज टु बी अन द बायोलोजिकल मिनिङ। सो बायोलोजिकल मिनिङ चाहिँ हुनु पर्यो। फर इक्जाम्पल हामीले अहिले देखिरहेको छौँ नि, अब कोभिड भाइरसको केसमा, राइट? अब कोभिड भाइरसको केसमा हामीले के हेरिरहेको छौँ भन्दाखेरि कहाँनिर चाहिँ म्युटेसन्सहरू चाहिँ मोर फ्रिक्वेन्टली अपियर भइरहेको छ, कुन कुन रिजन्सहरूमा, है त? द्याट विल बी त्यो त्यही पर्टिकुलर रिजनमा किन भइरहेको छैन त? हामीलाई चाहिँ के थाहा छ भन्दाखेरि म्युटेसन्स आर दे आर मोर अर लेस ऱ्यान्डम भनेर भन्छौँ नि, राइट? म्युटेसन्स आर ऱ्यान्डम, तर के छ भन्दाखेरि त्यसको सेलेक्सन त के हुन्छ, पर्टिकुलर डिरेक्सनमा हुन्छ, राइट? सो द्याट सेलेक्सनको चाहिँ अब हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। हामीले जब चाहिँ वी आर ट्राइङ टु डिजाइन बायोलोजिकल टुल्स, बायोलोजिकल सफ्टवेयर्सहरू, त्यसको टुल्सहरू, बायोइन्फर्मेटिक्स टुल्सहरू डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ टु किप द्याट इन माइन्ड। सो इट्स लाइक तपाईँलाई चाहिँ क्यालकुलेटर चलाउनको लागि चाहिँ यु हेभ टु हेभ द अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ हाउ अबाउट म्याथमेटिक्स, है त? अब त्यो म्याथमेटिक्स नै थाहा छैन भने त आई डोन्ट थिङ्क क्यालकुलेटर विल बी अफ एनी युज। Similarly, if you know the molecular biology, if you know about the evolutionary forces, only then you can design tools and softwares that can help you to analyze the biological information, right? त्यो कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, है त? यो पोइन्ट बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? That to understand biological data, you have to have a good understanding of evolutionary processes, which is एकदमै राम्रो understanding हुनुपर्छ. Only then you can interpret that data with a biological point of view. Okay, then we'll also study about different other file formats. यो GCG file formatहरू छ, एकदमै ओल्ड, यो पुरानो फाइल फर्मेटहरू हो है, यो GCG file formats. We'll also study about those kind of file formats. And then we'll study about the structure database, right? The structure को पनि database हुन्छ, right? Structure को database, structure को database मा के study गर्ने होला? Anybody? So थाहा छ structure को database मा, sequence को database मा त you'll store ATGC information हरू sequence मा चाहिँ you'll study. Structure को database मा कुन information राखिन्छ होला त? Anybody? Any guess? अल्फा हेलिक्सेसहरू, प्रोटिनको स्ट्रक्चर होला, सेकेन्डरी, टर्सरी। ओके, त्यो पनि राखिन्छ। अझ त्यो चाहिँ हामीले यो चाहिँ अझ हामी त्यसको चाहिँ त्यो डेटाबेसेसहरू चाहिँ यो पछि हामी पढ्नु त पर्छ। यो मोटिभ्सहरू, प्याटर्न्सहरूको चाहिँ त्यस्तोको चाहिँ स्ट्रक्चर हुन्छ, है त? मोटिभ्सहरू तपाईँले जुन एन्सर दिनु भएको छ नि, त्यो अलिक सेकेन्डरी लेभलको भनेको क्या। प्राइमरी लेभलमा चाहिँ के छ, त्यसको एङ्गलहरू मेजर गरिन्छ, राइट? कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा, 3D सिस्टममा त्यसको कति एङ्गल छ भनेर त्यसलाई चाहिँ हामी स्टडी गर्छौँ, राइट? भन्न खोजेको यस्तो हो है त। 3D डेटाबेसेसहरूमा हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि, राइट, ओके, सो हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यसमा 3D जुन डेटाहरू हुन्छ, पोजिसन भेक्टर्सहरू, राइट? वी क्यान स्टोर द पोजिसन भेक्टर्स अफ एभ्री एटम इन अ प्रोटिन। बुझ्नुभयो पोजिसन भेक्टर स्टोर गर्ने भनेको? त्यो रेसिड्युहरूको, रेजिड्यू हेर्ने एभ्री एटमहरूको। यदि हामीसँग त्यो लेभलको आई थिङ्क वी स्टडीड अबाउट एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, राइट? सो स्ट्रक्चरल डेटाबेसको इन्फर्मेसन कहाँबाट आउँछ? इट कम्स फ्रम
the X-ray crystallography experiments. And X-ray crystallography experiments now studied about the resolving power, right? So resolving power कति छ, right? Around 1.5 angstrom level को resolving power छ भने, then you can distinguish every atom in the polypeptide or the protein. And then what we store in these databases is the position vector of all those atoms, not residues, right? The रेजिड्युहरू भनेको त एकदमै त्यो त अझ धेरै त्यति राम्रो डेटा नै भएन नि, राइट? सो एक्चुअली एकदमै वेल क्वालिटी इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ के हुन्छ, एभ्री एटमको इन्फर्मेसन छ हामीसँग। एटमको इन्फर्मेसन भनेको के हो त, इज द पोजिसन भेक्टर अफ दोज एटम्स, राइट? बुझ्यो, सबैले बुझिरहनु भएको छ नि वाट आइम टकिङ अबाउट? एकदमै बुझिरहनु भएको छ एभ्रीबडी? उत्सव, आर यु देयर? Yes, sir. ओके है त। सो हामीले के छ गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि वी वान्ट टु स्टोर बायोलोजिकल इन्फर्मेसन है त। अब एउटा हामीले स्टडिड अबाउट द एकदमै एउटा चाहिँ प्राइमरी इन्फर्मेसन के हुनसक्छ, जिनहरू हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल कोभिड भाइरस छ, राइट? कोरोना भाइरस छ। कोरोना भाइरसको एउटा इन्फर्मेसन के हुनसक्छ, एकदमै बेसिक इन्फर्मेसन, प्राइमरी इन्फर्मेसन विल बी द सिक्वेन्स इन्फर्मेसन हुनसक्छ। त्यो जुन डिएनए सिक्वेन्स छ, त्यो डिएनए सिक्वेन्सको एकदमै एक्ज्याक्ट पर्टिकुलर त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ इट क्यान बी आवर प्राइमरी सिक्वेन्स हुनसक्छ, राइट? अब अर्को कुरा के हुनसक्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा चाहिँ अब वी हेभ द हामीसँग के हुनसक्छ भन्दाखेरि स्पाइक प्रोटिनको चाहिँ वी वान्ट द स्पाइक प्रोटिनको इन्फर्मेसन। अब स्पाइक प्रोटिनको इन्फर्मेसनको केसमा के हुनसक्छ भन्दाखेरि नाउ वी वान्ट, हामी त्यसलाई चाहिँ के गर्छौँ, त्यो स्पाइक प्रोटिनलाई चाहिँ वी सम हाउ आइसोलेटेड, राइट? आइसोलेसन गर्छौँ एन्ड देन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी त्यसलाई क्रिस्टलाइज गर्छौँ। अनि त्यसको चाहिँ हामी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफीबाट चाहिँ विल आइडेन्टिफाई दो रेजिड्युको पनि सबै एटम्सहरू पनि वी विल आइडेन्टिफाइड। अनि त्यसपछि त्यसको पोजिसन भेक्टरहरूलाई पनि एसाइन गरेर हामी चाहिँ वी क्यान डु फर्दर एनालिसिस। त्यो चाहिँ हाम्रो केमा आउँछ, स्ट्रक्चरल डेटाबेसेसहरूमा आउँछ, राइट? सो स्ट्रक्चरल डेटाबेसेसहरूमा चाहिँ विल स्टडी अबाउट डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरल डेटाबेस। एकदमै मेजर भनेको चाहिँ यो पिडिबी भन्छ, प्रोटिन डेटा ब्याङ्क भन्छ। प्रोटिन डेटा ब्याङ्कको चाहिँ छ, प्रोटिन डेटा ब्याङ्कको आफ्नै फाइल फोल्डर छ, फाइल फर्मेट छ, द्याट इज पिबी फाइल फर्मेट भन्ने छ, राइट? पिडिपिबी फाइल फर्मेट छ। अनि अर्को नयाँ यो चाहिँ मोलिकुलर एमएमडिबी फाइल फर्मेट पनि छ। दिज आर टु फाइल फर्मेट्स, राइट? एउटा चाहिँ पिडिबी अनि एउटा एमएमडिबी भन्ने फाइल फर्मेट छ। एमएमडिबी इज द रिसेन्ट मोर एडभान्स फाइल फर्मेट कम्पेयर टु पिडिबी। त प्रोटिन डेटा ब्याङ्क पनि हो है त, अनि यो फाइल फर्मेट पनि हो है पिडिबी, राइट? माइक्रोसफ्ट जस्तै हो। माइक्रोसफ्ट भनेको एउटा सफ्टवेयर पनि हो, तर डिओसी भनेको चाहिँ फाइल फर्मेट हो, डिओसिएक्स भनेको फाइल फर्मेट हो। त्यस्तै पिडिबी भनेको चाहिँ प्रोटिन डेटा ब्याङ्क पनि हो एन्ड देन फाइल फर्मेट पनि हो, डट पिडिबी भनेर फाइल फर्मेट पनि आउँछ। अनि एमएमडिबी भनेको चाहिँ इज अ फाइल फर्मेट है त। सो स्ट्रक्चरल फाइल फर्मेट्सहरू हो यिनीहरू दुईवटा। स्ट्रक्चरको फाइल कुन फाइल फर्मेटहरू छ त, right, in structural databases, and how to visualize the structural information. We have different softwares that can help us visualize these structural databases, and we'll also study about that, the PyMol भन्ने छ, RASMol भन्ने छ, right, and CN3D भन्ने छ. We'll also study about those structural databases and the tools that can help us visualize this structural information, right? And then we'll talk about different information retrieval from the biological databases. So how to retrieve information, and we'll also study there. We'll study about how to retrieve database entries, right? And integrated information retrieval, and then we have this entrance system भन्ने छ, right? And sequence databases beyond NCBI, and different medical databases, the medical databases, human health related databases, we have lots and lots of medical databases, and we will study about all these databases. And त्यसपछि how to retrieve information, कसरी फाइल फर्मेटिङ ह्यान्डल गरिरहेको हुन्छ यिनीहरूले. द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो एन्ट्रान्स सिस्टम भन्ने छ,
we study about this है त किन भन्दाखेरि this is one of the central focus एकदमै त्यो सेन्ट्रल फोकस अफ एनसिपिआई सिस्टम छ एनसिपिआईको चाहिँ यो एन्ट्रेन्स भनेको चाहिँ वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टुल हो है त टुल हो अर एउटा चाहिँ एप्रोच हो है त यो एन्ट्रान्स सिस्टम भन्ने है त विल स्टडी अबाउट द्याट सो द वाट इज द बेसिक थिम भनेको चाहिँ हाउ टु रिट्राइभ इन्फर्मेसन फ्रम बायोलोजिकल डेटाबेस because this is a very important thing. Now you are a researcher, right? And then you want to retrieve some information. And this about how well can you find those information? That will depend whether your experiment will be successful or not. किन भन्दाखेरि सबै work you cannot do on your own. Right? You cannot do all the work on your own. So you have to rely on the experiments and data that are generated by the earlier researchers. So that it will be important how to retrieve information. So finally, we have this NCBI database models. Database model मा we have this introduction sequence IDs हरू बनाएको हुन्छ bio sequences हरू bio sequence sets हरू collections of sequence sets sequence annotation annotating the sequence description describing the sequence so it's like how you will organize information if you have a धेरै information छ भने right if you have lots and lots of information how will you organize that information so that it becomes very easy for someone to retrieve those information so अब त्यो अब यसमा एउटा कुरा के पनि हुन्छ भन्दाखेरि प्रेजेन्टली पो त सोचेर पनि हुँदैन राइट so you should be thinking about what will happen in next 10 years what will happen next 20 years किनभने टेक्नोलोजी पनि चेन्ज भइरहेको हुन्छ and you want your database right you want your database to leverage all those information all those technologies that will be invented later है त right are you getting me यो point तपाईले पाइरहनु भएको छ so databases design गर्दाखेरि what you have to think in advance is that you have to design your database in such a way that so the future technologies can also retrieve information from your database so as a database बनाएको छ it shouldn't be right it shouldn't be clumsy for the later technologies to harness those information यो पनि एउटा एकदमै क्रुसियल पोइन्ट हुन्छ आज डेटाबेस बनाउने अनि त्यसपछि 5 वर्षपछिको टेक्नोलोजीले त्यसलाई चाहिँ सपोर्टै गर्दैन वा इट विल बी भेरी डिफिकल्ट देन आई थिंक that database is not well designed. The NCPI लाई त्यो पनि च्यालेन्ज छ right the challenge is that their database should be future proof as well future proof पनि हुनु पर्यो now it's a very difficult thing है त यो एकदमै मैले भनिरहेको कुरा चाहिँ NCPI को डेटाबेस चाहिँ अबको 20 वर्ष अबको 30 वर्षसम्म पनि जुन डेभलप हुन्छ टेक्नोलोजिजहरु त्यो टेक्नोलोजिजहरुलाई पनि यसले चाहिँ तिनीहरुको पावरलाई पनि हार्नेस गर्न सक्ने भनेको चाहिँ मेबी it's a very difficult challenge for the computer scientists right research scientists they are who are establishing who are designing this database आजको लागि मात्र बनाएर भएन right you have to design the database in such a way that it should be relevant even after 20 years and then अब हाम्रो कोर्सको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्टहरु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि that is all about sequence alignment and database searching right sequence alignment भनेको you have two sequences now अब sequence मा चाहिँ you want to align those sequences and that is one of the एकदमै fundamental problem of sequence alignment अब एउटा चाहिँ एकदमै इन्फर्मेसन के हुन्छ फर एक्जाम्पल कोभिडको केसमा राइट कोभिडको केसमा के छ भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल अब कोभिड छ राइट कोभिड कहाँबाट आयो कोभिड भाइरस कहाँबाट आयो राइट नाउ द्याट इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन टु आस्क whether it came from a biological source right or from a lab origin मा आयो कि ल्याब ओरिजिनबाट आयो कि यसको चाहिँ थ्रु डिफरेन्ट जुनोटिक ट्रान्सफरहरुबाट आयो
सो यसमा कसरी सिक्वेन्स एलाइनमेन्टबाट कसरी छुट्याउन सकिन्छ होला? एनी गेस? कसैसँग गेसहरू छ? How can we use this sequence alignment tools to determine different alternative hypotheses about the origin of COVID virus? के गर्न सकिन्छ होला? सिक्वेन्स एलाइनमेन्ट टुल्सहरूबाट चाहिँ key information we can gather that can be useful to determine its possible source of origin. अरू अरू इन्फ्लुएन्जा भाइरस या फेरि कोरोना भाइरस जो पुरानाहरू एक्जिस्ट गर्थ्यो त्योसँग कम्पेयर गरेर इभोल्युसनरी हिस्ट्रीहरू त थाहा पाइन्छ होला। ओके ओके एकैछिन ल, जस्ट 5 minutes है त, जस्ट स्टे हियर। मेरो एउटा सानो फोन आयो क्या, टिक द्याट फोन है त, एन्ड देन जस्ट कम अप विथ डिफ्रेन्ट एन्सर्स है त कि त्यसको लागि। For that, how can we use the sequence alignment to determine whether this virus has uh, for एउटा चाहिँ बायोलोजिकल ओरिजिन हो कि यसको चाहिँ ल्याब ओरिजिन, आर्टिफिसियल ओरिजिन हो भन्ने कुरा है त। Okay, so any suggestions? Okay, just suggestions. Hello, are you listening me? हेलो हेलो, कोही छ? सुनिरहनु भएको छ कि छैन? आई डोन्ट नो। सुनिरहेछ सर, ल ओके है सुनिरहेछ त, सर। ल ठिक छ। कोही कोही बोल्दै बोल्नु भएन। एन्ड देन सो हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सिक्वेन्स एलाइनमेन्टमा वाट वी डु इज द्याट वी कम्पेयर टु सिक्वेन्सेस, राइट? सिक्वेन्स ए एटिजिसी एटिजिसी एउटा सिक्वेन्समा हुनसक्छ, एन्ड दे क्यान बी एटिजिसी एटिजिसी इन अनदर सिक्वेन्स, राइट? इट क्यान बी इदर अ न्युक्लिक एसिड सिक्वेन्स, DNA sequence, it can be a DNA sequence, it can be an RNA sequence, it can be a protein or a polypeptide sequence. In sequence alignment, we can use all these three kind of sequence. अब के छ भन्दाखेरि what happens is that whether these two sequence they share a biological origin or not, right? So what happens is that there are these two sequences which they might evolve from a common sequence, a common sequence, right? So it's like there are two cousins who might, there are two people who can be cousins. So if they are cousins, they share a similar, if they are cousins, they share the same ancestors, right? They share the same ancestor at some point in time. Grandfather, the grandmother, say at certain point of time, great grandfather, say they can be, they share the same grandparents.
So similarly, duita sequence we have two sequences, and if they are related sequence, then they are the same original sequence, right? And then अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि what we have to understand is that these sequences they undergo different evolution. Sequence by evolution huncha, right? There is this mutations in those sequences. There are these natural selection, there are these genetic drifts huncha. Now we have to consider all that things, right? So considering all these things, we can generate a model, right? Model. And definitely that has to be some kind of a mathematical or a statistical model, and with the help of that mathematical statistical model, we can be certain percentage sure whether these two sequences they share a common sequence or not. So that is the major theme of sequence alignment. So COVID को केसमा के छ भन्दाखेरि maybe there is this another coronavirus, right? So the coronavirus, if we found another coronavirus in another animal, and then they share certain similarity, certain regionsहरुमा चाहिँ extreme similarity देखिन्छ, they share similar regionsहरु, right? Then we can be certainly sure that these can come out from a zoonotic इभेन्ट्सहरुबाट ट्रान्सफर इभेन्ट्सहरुबाट चाहिँ दे क्यान कम अप, राइट? सो इफ त्यस्तो किसिमको छ भने बिकज इभोल्युसनले आफ्नो सर्टेन मार्क चाहिँ छाडेको हुन्छ जहिले पनि, there's always this mark, है त? किन भन्दाखेरि इभोल्युसन हामी भन्छौँ इभोल्युसन इज अ टिङ्करर भन्छौँ, ऱ्यापिड चेन्जेसहरू इभोल्युसन कहिले पनि आउँदैन. दिस चेन्जेस आर अलवेज स्लो चेन्जेस, राइट? बिकज वी हेभ अलरेडी स्टडिड अबाउट होमोलोगस organs बारेमा हामीले स्टडी गरेको छौँ, राइट? सो ह्युमन्सहरूको ह्यान्ड र हर्सको 4 लिम्सहरू चाहिँ दे आर evolutionary, they are the same thing भनेर हामी किन हाउ क्यान वी बी सो स्योर भन्दाखेरि वाट ह्यापन्स इज द्याट उनीहरूकोमा सर्टेन त्यो चेन्जेसहरू आएको छ, देयर इज दिस बिग चेन्जेस. तर हामी चाहिँ के हेर्छौँ भन्दाखेरि स्ट्रक्चरल लेभलमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो जस्ट त्यसको इन्लार्जमेन्ट भएको मात्र हो अर त्यसको रिडक्सन भएको मात्र हो. सिमिलर हामी चाहिँ वी क्यान सी द्याट इभेन्ट्स इन DNA sequences, RNA sequences and protein sequences, because that is very important. अब अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि now what we have to consider is that so we have a database of millions and millions and millions of sequences, right? And then we have one sequence, our sequence, र त्यो सिक्वेन्सलाई हामी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि we have to search against the database, right? I hope you are understanding. हामीसँग एउटा डेटाबेस छ, and in that database we have many sequence information, and then you have to search that sequence information. A query sequence, you have that query sequence, and you have to search that query sequence against the database sequence, right? And now what happens is that you might get many alignments, right? And some alignments are right. Some alignments there is this evolutionary basis of evolutionary biological रिलेसन्सहरू हुन्छ, राइट? सो कुनै कुनै इन्फर्मेसनहरूको हुँदैन, इभन दो द सिक्वेन्सेस आर म्याचिङ बट दे माइट नट ह्याभ द्याट बायोलोजिकल इन्फर्मेसन, है त? सो द्याट वी हेभ टु डिटरमाइन. सो हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि सिक्वेन्स बायोलोजिकल एलाइनमेन्ट गर्दाखेरि वाट ह्यापन्स, वाट इज द इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द्याट यु हेभ टु कम अप विथ अ tool, right, or software or algorithm that is able to distinguish between these random alignments and alignments with evolutionary significance, right? So for that we have a whole mathematics statistics about that either, and we'll study about so evolutionary significance of alignment, right? Alignment evolutionary significance हुनु पर्यो, right? And how can come up with optimum alignment methods. Sequence A र sequence B मा optimum alignments हुन्छ, right? There are these two different things. So there are these optimum alignments and alignments with evolutionary significance. So हामीले कसरी चुज गर्ने त? So we'll never know whether these two sequences are evolutionary related or not. त्यो त कहिले पनि थाहा हुँदैन, we'll never know that. So हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि we can build certain optimum models, and on the basis of that optimum models we can come up with certain conclusions whether these sequences have evolutionary relationship or not.
है त I hope you are understanding this है त दुईटा भाइरसेसहरु छ लेट्स कन्सिडर देयर आर टु भाइरसेस है त so virus A and virus B what we do is that we sequence the DNA भाइरस A को पनि सिक्वेन्स गर्छौं भाइरस B को पनि सिक्वेन्स स्टडी गर्छौं राइट एन्ड देयर इज सर्टेन एउटा एलाइनमेन्टको एउटा चाहिँ सिमिलारिटी पनि छ एलाइनमेन्ट एन्ड अन द बेस अफ द्याट सिमिलारिटी we have to come up with this conclusion whether they share the similar origin or not, right? And this is a very big challenge, right? On the basis of this alignment, right? Alignment, I mean, we give certain scores, त्यसलाई हामी स्कोर दिन्छौँ, right? Mathematical treatment गर्छौँ, right? Every questions, every biological problemsहरूलाई पनि will try to give a certain mathematical number, है त एउटा चाहिँ नम्बर दिन खोज्छौँ सिक्वेन्स एलाइनमेन्टमा पनि विल ट्राई टु गिभ अ सर्टेन नम्बर सिक्वेन्स एलाइनमेन्ट कति भएको छ त 50%, 60%, 70%, 99%, so 100%. So if a sequence it has 99% similarity, we can, I think, argue with a high confidence that they might share similar origin. So if two sequences they don't share, if they are less than 22% similarity, then we can be like we can argue that maybe they are not very much, they might not share a similar origin. तर we can never discount है त maybe 22% similarity हुँदाखेरि पनि they might share homology है त एउटै ancestry पनि they can share. Maybe one went through multiple rounds of mutations and other it didn't went, other was not subjected to such kind of evolutionary pressures, right? So this is a very very crucial है त एकदमै crucial point हो, right? How we can determine the sequence alignment, right? I mean that sequence alignment you have to do on a database को मा चाहिँ you have to search on the database र कसरी गर्ने, how to do that. So त्यसको बारेमा चाहिँ we'll spend a very significant amount of time. So we'll study about the gap scores and penalty scores and the statistical significance of alignments, database similarity searching, position specific scoring matrices. We'll study about different matrices. We'll study about FASTA and BLAST, and we'll study about low complexity regions and the repetitive elements in elements. So sequence alignment is one of the important topic, very important topic of biological in bioinformatics, right? And similarly, and then we'll study about multiple sequence alignment we'll study about different methods progressive alignment methods motifs and patterns right? Because sequence alignment important component is to uncover these motif and patterns in protein, right? So this is one of the important tool. So how do you discover that there is a new sequence, right? Naya sequence, there's this new protein sequence, and then what you do is that you compare that sequence with other sequences. So you do a multiple alignment, and multiple alignment, what you can come up with? So you can come up with different motifs. Oh, there is this helix motif in this new sequence, right? Different patterns. So and there are different tools to assist the analysis of the multiple alignment, right? There are different tools, right? Costal W भन्ने basic tools muscle भन्ने tools so we'll also do we'll also study about those tools and techniques in multiple alignment. So these two are one of one of the most important chapters, the sequence alignment and the database searching and multiple sequence alignment. These are very important part. And then finally, in chapter module 8, we'll study about the phylogenetic analysis. This is also another very important part. So we'll also study about the elements of phylogenetic models. We study about different models about to do the phylogenetic study. So the problem is that with the phylogenetic analysis, my problem always it will be that it should have a biological meaning, right? So we have to come up with different models to study about this phylogeny, to data analysis, and this alignment we'll have to do.
अनि substitution modeling, tree building and tree valuation, building methods, searching for tree, hosting tree, uh, evaluating trees and data software, different यो एकदमै it's a large chapter with 6 hours will spend a considerable amount of time in phylogenetic analysis. Phylogenetic analysis of sequence को है त यो दिस सिक्वेन्सको चाहिँ phylogenetic analysis गरेको right. It's a very different thing है the sequence को एनालिसिस गर्नु चाहिँ it will require a different टुल्सहरू different statistical methodsहरू चाहिँ it will require है त यो चाहिँ फरक हुन्छ क्या मान्छेको फाइलोजेनेटिक एनालिसिस गर्नु र मान्छेको अन द बेसिस अफ यु क्यान डु फाइलोजेनेटिक एनालिसिस hypothetically you can do phylogenetic analysis on the basis of your okay for example nose ko basis ma pani गर्न सकिन्छ नि right right. So maybe that may not be very accurate. Maybe you want to do phylogenetic analysis on the basis of a DNA, right? So your phylogenetic analysis so on the basis of DNA. उसको आफ्नै there are different अब यसको आफ्नै एडभान्टेजेसहरू पनि छ डिसएडभान्टेजेसहरू पनि छ है त प्लस टूमा तपाईँहरूले पढ्नु भएको थियो नि लाइक यु स्टडिड अबाउट द डिफ्रेन्ट फ्यामिलीज अफ प्लान्ट्स राइट कुन कुन फ्यामिलीजहरू पढ्नुभयो वाट आर द डिफ्रेन्ट फ्यामिलीज द्याट यु स्टडिड प्लान्ट्सको फ्यामिलीजहरू Brassicaceae, Solanaceae. या एन्ड त्यो जुन फाइलो इभन द्याट वाज सम सर्ट अफ फाइलोजेनेटिक एनालिसिस राइट त्यो पनि के थियो त्यो पनि फाइलोजेनीको एनालिसिसै हो डेफिनेटली है त क्रुड वर्डमा गर्दाखेरि है त फाइलोजेनेटिक एनालिसिसको बायोइन्फर्मेटिक्समा त आफ्नो स्पेसिफिक मिनिङ छ त्यो सिक्वेन्स बेसिसमै गर्नुपर्छ तर द्याट फाइलोजेनेटिक एनालिसिस वाज नट बेसिस अन द बेसिस अफ डिएनए सिक्वेन्समा बेसिस भएको थिएन वाट वाज द्याट बेस्ड अन त्यो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस केमा बेस भएको थियो त्यो फाइलोजेनी त्यो केमा बेस भएको थियो Morphology. Not the morphology, exactly the morphology of flowers, right? Okay, होइन Oh. Flower को basis ma you were categorizing plants into Brassicaceae, Brassicaceae, Asteraceae, right? Leguminaceae. So the question arises, how quote unquote, right? Quote unquote true phylogeny does that represent? To real phylogeny, like real phylogeny भनेको चाहिँ, right? Now we will never have that information. हामीसँग त्यो information त कहिले पनि हुँदैन because that is gone. Now you cannot go back in time and study all that thing. You have to used to say a crime scene. So there is a crime scene and the crime has already happened. Now there are certain evidences on the crime scene. On the basis of that, you have to come up with a conclusion. And conclusion who is the real murderer. हाम्रो केसेसमा के छ भन्दाखेरि the sequence is already sequence को evolution भएको थियो, right? त्यो भइसक्यो. And now we have plants को चाहिँ एउटा particular sequence छ. Plant A, plant B, plant C, plant D, plant E, right? त्यो यिनीहरूको आफ्नै sequencesहरू छ. On the basis of that sequence or on the basis of the flower, morphology of the flower, you have to come up with a phylogeny. So this is a big problem, right? So phylogenetic analysis चाहिँ के छ भन्दाखेरि computational based or the bioinformatics को चाहिँ जुन basis छ, it has a statistical significance attached with it. Like the flower को basis को जुन phylogeny हामीले चाहिँ we studied during our +2 times, त्यसको चाहिँ कुनै statistical rigorousness छैन. त्यो चाहिँ कुनै statistics को basis मा आउँदैन. So you just study different flowers and then if they have the similar kind of petal or the similar kind of androecium and gynoecium, then you tend to group those flowers into a same family, right? So that अब यो method को कतिको चाहिँ reliability छ भन्ने कुरा चाहिँ the problem is that it is quite easy चाहिँ easy छ है on the basis of flower. You just need a small handheld focusing glass. The focusing glass भयो भने you can do that phylogeny, right?
So अब यो चाहिँ जुन we are studying about the phylogenetic analysis. This phylogenetic analysis is on the basis of sequence, DNA sequence or a protein sequence. So this has its own set of challenges. It has its own sets of algorithms. It has its own set of statistical tools, and that tools, right, we'll be studying in this phylogenetic analysis, right? I hope everybody is clear है त कसैलाई के प्रब्लम छ अहिलेसम्म यो कोर्समा हामी के पढ्नेवाला छौँ भनेर any questions regarding the course structure? Utsav? छैन सर छैन ओके है त छैन सबै ल त्यस्तै अनि त्यसपछि नाउ विल स्टडी अबाउट द डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ प्रेडिक्टिभ मेथड्सहरू है त अर अब नाउ वाट वी क्यान डु इज द्याट वी हेभ अ डिएनए सिक्वेन्स. त्यो डिएनए सिक्वेन्समा वी वान्ट टु फाइन्ड आउट वेदर देयर इज अ प्रोमोटर अर नट. प्रोमोटर छ कि छैन पत्ता लगाउनु पर लाग्यो. वी वान्ट टु फाइन्ड वेदर देयर इज द प्रोटिन कोडिङ जिन्स अर नट. So how do we do that? And for that we have these predictive methods. So we'll study about different frameworks of predicting these nucleotides. Different frameworkहरूको बेसिसमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्टडी गर्न सकिन्छ. So marking repetitive DNA, है त DNA database search, codon bias detection, है त codon bias को फरकनेस हुन्छ है त. One of the interesting thing what we have observed is that प्रोटिन सिक्वेन्सहरू डिएनएको जुन छ डिएनएको जुन पर्टिकुलर रिजन्सहरू छ प्रोटिन कोडिङ रिजन एन्ड नन कोडिङ रिजनमा देयर इज सर्टेन काइन्ड अफ अ कोडन बायस. सो वाट डु यु मिन बाई अ कोडन बायस? के हो कोडन? वाट इज कोडन? सृष्टि, सुमित्रा, शिला, श्रद्धा, वाट इज अ कोडन? वाट इज अ कोडन बायस? के होला कोडन बायस भनेको? सर कोडन भनेको चाहिँ के रे के भन्छ नाइट्रोजन बेस त्यो तीनटाको सेटलाई चाहिँ कोडन भन्छ. Okay, and then and codon bias भनेको के होला? What is codon bias? Okay, okay. हामीले what we have observed is that एउटै protein, एउटै amino acid, right? One amino acid, it can be coded जुन ट्रिप्लेट छ, जुन कोडनको स्ट्रक्चर छ, ट्रिप्लेट कोडनको स्ट्रक्चर छ, एउटै एमिनो एसिडलाई पनि डिफ्रेन्ट कोडनहरूले चाहिँ दे क्यान एक्सप्रेस इट है त, राइट? फर एक्जाम्पल के छ भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल ल्युसिन छ, राइट? ल्युसिन इज एन एमिनो एसिड एन्ड ल्युसिन एमिनो एसिडलाई के छ भन्दाखेरि CUU, CUC, CUA, CUZ, राइट? डिफ्रेन्ट कोडोनले चाहिँ यसलाई कोड गरिरहेको हुन्छ, राइट? यसलाई उबल हाइपोथेसिसहरूले पनि यसलाई चाहिँ किन डिफ्रेन्ट एउटै एमिनो एसिडलाई पनि किन डिफ्रेन्ट कोडोनहरू युज गरिरहेको भन्नको लागि चाहिँ देयर इज दिस उबल हाइपोथेसिस. हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि प्रोटिन कोडिङ रिजन र प्रोटिन नन कोडिङ रिजनमा मेबी प्रोटिन कोडिङ रिजनमा देयर इज दिस हायर अकरेन्स अफ अ पर्टिकुलर कोडोन. ओके, फर एक्जाम्पल दिस इज एन एकदमै एकदमै इमेजिनरी एक्जाम्पल हो, राइट? मेबी राइट ल्युसिनलाई चाहिँ देयर आर मोर देन 4 ले चाहिँ कोड गर्न सकिन्छ, 4 कोडोनहरूले कोड गर्न सकिन्छ. मेबी वान कोडोन चाहिँ जुन एउटा कोडोन छ CUU भन्ने कोडोन, मेबी द्याट कोडोन यु फाइन्ड इट मोर अफ्टन इन प्रोटिन कोडिङ रिजन. बायसनेस छ क्या त्यो जुन पर्टिकुलर कोडोनलाई चाहिँ देयर इज अ बायसनेस, राइट?
So particular codonलाई चाहिँ बढी युज हुन्छ, right? And we can detect those codon biases, right? So codon biasness बाट पनि we can detect whether there is a protein coding region or not, right? तर यसको लागि चाहिँ we have to have a prior information हुनुपर्छ है त हामीले we have to have analyzed lots and lots of databases, lots and lots of protein sequencing regions, right? And then we have to come up with this conclusion, right? And then use this conclusion on newer sequences. So this is something you have to already always have this mind. So to detect codon bias, you have to study many sequences earlier, and you have to find this codon biasness, and then when the new sequence appears, right, and then with the help of that prior information, you can detect these sequences, these protein coding regions, right? So I mean different frameworks are parts, okay? I mean we'll study about a very important framework called a hidden Markov model. Hidden Markov model भन्ने एउटा framework पढ्छौँ, right? So how to predict certain DNA sequence. यो DNA sequence भनेको चाहिँ promoter हो कि, right, protein coding region हो कि भनेर we want to come up with this predictive power. प्रेडिक्ट भोलिको लागि चाहिँ भोलिको वेदर के हुन्छ भनेर चाहिँ आई वान्ट यु टु प्रेडिक्ट. हाउ क्यान यु प्रेडिक्ट दिस भन्नुहोस् त रेजिना, हाउ क्यान यु प्रेडिक्ट टुमोरोज वेदर? हेलो रेजिना, आर इज देयर? सर हजुरको आवाज चाहिँ क्यार आइरहेछ मेरो आवाज क्यार आइरहेको छ? सबैकोमा क्यार आएको हो कि? हाम्रोमा आएको छैन, क्लियर आएको छ तपाईको. ल मेरो आवाज क्लियर आएको छ अरे. ओके निरुता, कसले भन्छ मलाई लक्ष्मी, निरुता र रेजिना? हजुर सर क्यार ओके लक्ष्मी, निरुता र रेजिना मध्येमा एकजनाले भोलिन्टियर गरेर मलाई भन्नु पर्यो भोलिको वेदर कस्तो हुन्छ भनेर. आई वान्ट यु टु प्रेडिक्ट. हाउ क्यान यु डु द्याट प्रेडिक्सन? मैले किन सोधेको भन्दाखेरि because we want to do similar kind of prediction on a nucleotide sequence. न्युक्लियोटाइडको सिक्वेन्स दिएको छु मैले तपाईँलाई, एन्ड आई वान्ट टु प्रेडिक्ट कहाँनिर चाहिँ यसको चाहिँ देयर इज दिस प्रोमोटर रिजन, कहाँनिर चाहिँ यसको चाहिँ प्रोटिन कोडिङ रिजन छ, कहाँनिर चाहिँ यसको चाहिँ स्टार्ट कोडोन साइटहरू छ भनेर चाहिँ आई वान्ट यु टु फाइन्ड. आई थिङ्क दिस इज अ सिमिलर प्रब्लम. यो सिमिलर प्रब्लम हो. कस्तो किसिमको सिमिलर प्रब्लम हो, कुन केसको जस्तो सिमिलर प्रब्लम हो? लाइक द फाइन्डिङ द वेदर टुमोरो or the predicting the weather tomorrow, right? So how can you predict tomorrow's weather? के हुन्छ तपाईको चाहिँ माइन्डसेट के हुन्छ? What is the different kind of technique that you want to use? कसले भन्छ यो कुरा? उत्सव Your ओके शिला कन्टिन्यू. ह्युमिडिटीहरू हेरेर यरको मुभमेन्टहरू हेरेर टेम्परेचरहरू हेरेर मेन्टेन भोलिको वेदर प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ होला. आजको मात्र हेरेर हिजोको हेर्नु पर्दैन? पर्छ हैन? त्यही त हिजोको पनि वेदर हेर्नु पर्यो, अस्तिको पनि वेदर हेर्नु पर्यो, राइट? जति सक्दो पछाडिको वेदर हेरेर पनि गर्न सकियो. इभन द्याट हेज अ भेरी क्रुसियल इन्फर्मेसन. अरू के इन्फर्मेसन हुनसक्छ त्यो पनि हुनसक्छ. अघिल्लो वर्षको इन्फर्मेसनहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ. अघिल्लो वर्षमा के भएको थियो इयर राउन्ड, राइट? त्यस्तै किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ एप्रोच चाहिँ वी क्यान युज इट टु प्रेडिक्ट the DNA sequences. Right? We'll study about it's also a fairly large chapter, and we'll also study about different predictive tools and similar. Right? And then there is this predictive methods using protein sequences. यहाँ पनि हामी के गर्छौँ? Protein identity based on composition,
prop search, physical properties based on sequences, secondary structure and folding, classes, specialized structures of the features and secondary structure. A protein ma ke cha ta, right? I give you a protein sequence. यो प्रोटिन सिक्वेन्समा हेलिकल स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स छ कि बिटा सिट छ कि यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ मोटिभहरू छ कि राइट कुनै एटिपी बाइन्डिङ साइट छ कि राइट सेकेन्डरी स्ट्रक्चर्सहरू टर्सरी फोल्डिङ्सहरू कुनै पर्टिकुलर किसिमको चाहिँ एनएडिएच बाइन्डिङ साइट्सहरू छ कि राइट कुनै पर्टिकुलर क्लास अफ प्रोटिन हो कि यो राइट right maybe it is a kinase होगी हो right kinase family को होगी protein होगी right maybe it is a protease होगी एउटा कुनै so how can we come up with that नयाँ sequence मा छ भने how can we come up with these different kinds of predictive tools राइट प्रोटिन फोल्डिङको लागि चाहिँ प्रेडिक्टिभ टुल्सहरू चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने त राइट सो आई थिङ्क दिस अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन है त म तपाईँलाई एउटा सिक्वेन्स दिन्छु प्रोटिनको एउटा सिक्वेन्स दिन्छु एन्ड आई आस्क यु ओके डिटरमाइन इन विच रिजन्स देयर इज एन अल्फा हेलिक्स इन विच रिजन्स इन विच पेप्टाइड सिक्वेन्स देयर इज एन बिटा सिट कुन रिजनमा चाहिँ एटिपी बाइन्डिङ रिजन छ right कुन reason whether this is whether this is a kinase family हो कि right whether this has a अब यो चाहिँ एउटा चाहिँ ट्रान्समेम्ब्रेन प्रोटिन हो कि right transmembrane protein हो कि all that kind of information just by observing a sequence information right and for that you have to have a different predictive tools हरू हुन सक्छ right to we will study about that in predictive methods using protein sequences, right? And then we have genome mapping. Right? Now you have a genome of an organism a complete genome cha, and now you want to map that genome, right? And we'll study about different kind of maps, right? Different maps, and we can have a physical map or a genetical map, right? For example, global map, right? World map. And now you can compare it with the map. Right? Map के हुन we can have a political map or we can have a geographical map, right? Physical features this has nothing to do with the political boundaries, right? So you can have different kinds of a map. Similarly, you can have a different kind of a genome mapping. You can have a physical and a genetical mapping, and then you can have genome analysis and annotation, and then we'll also study about the human genome project, and we'll study about the application of genome mapping, right? So we'll study about chromosome maps and technologies for the large scale gene expression, right? Um, and computational tools for expression analysis, right? We'll devote around 5 hours. So this is a very big project, right? You want to study about the whole genome, right? कुन रिजनमा के छ भनेर. Now this is a similar kind है त यो just if you look at sequence alignment जस्तै हो यो भनेको. Genome mapping and sequence alignment are similar kind of problem, but they deal with different scales. In sequence alignment, you are just concerned with aligning a small segment of a gene, right? And you are searching that information in a database. In genome mapping, in genome analysis and annotation in human genome project, you are doing that similar kind of thing, but on a very grand scale. So what happens is that whether they are similar kind of problem, but since they deal with a different scale, we have to use different approach to solve this problem, right? So that's the big theme, right? That's the major theme. You can have a similar kind of problem, but on a different scales. If there are for different skills, then you have to have a different approach to solve it. And finally, what we can will study about how to submit DNA sequences to databases, and introduction, where to submit, what to submit, how to submit on a world wide web, and how to submit with a sequence, right? So how to submit, for example, you are a researcher and then you have
you did some analysis, some experiments, and you identified a gene, and then what you did is that you sequenced that gene, and now you want to submit that sequence to a NCBI database, right? Gene bank database. Then how do you do that? So that is the main concern about this final module about submitting DNA sequences to the database, right? Where to submit? Actually, you submit to a gene bank database, and what to submit, right? What are the information that you need to submit, right? Okay, one information can be what was the technique that you used to sequence the DNA, right? So there has been different techniques, right? And how, what technique did you used? So other can be how to submit on a world wide web. So how to submit with the help of a browser, and how also you can submit with the help of a sequin. So sequin is a software, right? It's a software that was developed by NCBI, and how to submit sequences to the NCBI database or a gene bank database with the help of a sequin. Sequin is a software. So all these things we'll study in our bioinformatics course, right? So it's a very very exciting course, right? It's a very very interesting. It's a very very brand new way of thinking about the biological problem, and I hope you'll enjoy it. Right. So there are these two books. And I think we'll study mostly this second book. You can get this book from the library as well. And this is the another book, Bioinformatics, a practical guide to the to the analysis of genes and proteins. But on the library, you can get the second one by the D.W. Mount. It's a very very important, very very significant book. Very very interesting, very very well written book, right? So this is all things that we'll be studying in our course bioinformatics. I hope you'll have a very interesting time studying this. Kecha, do you have any questions, any queries?